ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር የምናየው እንግዲህ misconceptions about comparative advantage ወይም ሪካርዲያን ቲዮሪ የሪካርዶ ቲዮሪ misconceptions ወይም ሌሎች ሰዎች just ስህተት ነው ብለው የሚያስቧቸው ግን ያልሆኑ ምንድናቸው? So there are three misconceptions in particular just have proved highly persistent and our simple model of comparative advantage can be used to see why these are incorrect, right? ስለዚህ በሶስት ዋና ዋና እናያለን ማለት ነው። productivity and competitiveness የመጀመሪያው productivity and competitiveness የሚለው ላይ የሚያተኩር ነው። ውጤታማነትና ተፈካካሪነት ላይ ያተኮረ that means myth one ስህተት የሆነ አንድ አባባሉ ምንድነው? Free trade is beneficial only if a country is just strong enough to stand up to the foreign competitors, right? ምን ብለው ነው የሚያስቡት? ፍሪ ትሬድ ላይ በንግድ ላይ በዓለም ነፃ ገበያ ላይ አንድ ሀገር በጣም ተጠቃሚ ልትሆነው የምትችለው ምንድነው? ቢያንስ አንድ ፕሮዳክት ላይ ስትሮንግ ከሆነች ነው፣ right? ስትሮንግ መሆን አለባት። ከዛ ውጭ ተጠቃሚ አትሆንም ብለው ነው የሚያስቡት። this argument seems extremely plausible to some people. ሲያዩት በቃ ትክክል ሊመስለን ይችላል, right? For example, maybe a well-known historian recently criticized the case of free trade, forced free trade, by asserting that it may fail to hold in reality. So what if there is nothing you can produce more cheaply or efficiently than anywhere else, right? Except by just constantly just cutting labor costs. he worried. ምንድነው መሰላችሁ እዚህ ጋር ሁለት ሀገሮች ለምሳሌ just ወይም ብዙ ሀገር ሊሆን ይችላሉ just ትሬድ ቢያደርጉ ግን አንድ ሀገር ምንም ፕሮዳክት ማምረት ባችል efficiently ወይም cheaply ፕሮዲስ የምታደርገው ነገር ባይኖራት ነው ብለው የሚያስቡት, right? ስለዚህ ያስጨንቃቸው ነበር. So the problem with this commentators view is that fail to understand the essential point of Ricardo model that a gain from trade depends on the comparative rather than the absolute advantage. እንግዲህ ዋናው ችግራቸው ምንድነው? የዚህ ሞዴል አልተረዱትም ወይም ሪካርዲያን ሞዴል ወይም absolute comparative advantage የሚለውን ነገር አልተረዱትም. that means ሪካርዶ ሞዴል የሚለው ምንድነው? በኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ምንም አንድ ሀገር በሁለት ፕሮዳክት ራሱ ኤፊሺየንት ባትሆን ምንድነው ተጠቃሚ መሆን ትችላለች በንግዱ ዓለም ነው የሚለው, right? ስለዚህ እነዚህ የተረዱት ምንድነው አብሶሉት አድቫንቴጅ የሚለው ነው ማለት ነው, right? በአብሶሉት አድቫንቴጅ ነው የተረዱት። ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ደግሞ ከአብሶሉት ደግሞ ይለያል ማለት ነው. So he concerned that your country may turn out not to have anything it's produce more efficiently than anyone else. That is that you may not just have an absolute advantage in anything, right? Yet why is that such a terrible thing? In our simple and numerical example of trade, United States has a lower labor requirement, right? And he is highly productive in both weight and close commodities. Yet as we saw, both countries gain from trade. እንግዲህ እንዳየነው ባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው አሜሪካ፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ just ያላቸው ኮምፒቲቲቭነስ ነበረ። ስለዚህ አሜሪካ ምንድናት? ላበር ዩኒት ላይ ምንድናት? ላወር ናት ወይም የሰው ኃይል ላይ በጣም ደካማ ነች። ስለዚህ አውቶን ነው ያመረተችው ማለት ነው, right? ግን ካናዳ ግን ሃየር ስለሆነች በሰው ኃይል ምንድነው ሞር ዌት ማምረት ይችላልች ማለት ነው። ግን በዚህ ምንድነው አሜሪካ መጠቀም ይችላልች ማለት ነው፣ ጥቅም አግኝታለች, right? It's always just tempting to suppose that ability to export a good depends on your country's having an absolute advantage in productivity, right? እንግዲህ ሁሌም ቢሆን ማስወገድ ያለን ብናስተሳስብ, right? ምንድነው አንድ ሀገር ተጠቃሚ ልትሆን የምትችለው አብሶሉት አድቫንቴጅ ሲኖራት ነው ብለን ማሰብ የለብንም, right? ፕሮዳክቲቪቲ የሚኖረው አንድ ሀገር አብሶሉት አድቫንቴጅ ሲኖራት ነው የሚለውን አስተሳሰብ ምን ማድረግ አለብን? ኤክስ ማድረግ አለብን, right? But an absolute just productivity advantage over other countries in producing a good is neither necessary nor sufficient
condition for having comparative advantage in that good. ግን absolute advantage የምንለው ነገር ምንም በቂም ወይም አስፈላጊ ሁኔታ አይደለም ማለት ነው። አንድ ሀገር ተጠቃሚ ለመሆን በንግዱ ላይ comparative advantage እንዲኖራት ምን መሆን የለባትም። absolute productivity advantage ምንም ኢፌክት የለውም። ኖራት አልኖራት it doesn't matter, right? The other one is the competitive advantage of an industry depends not only on its productivity relative to the foreign industry, but also the domestic wage rate relative to the foreign wage rate. The competitive advantage of an industry depends not only its productivity relative to the foreign industry, but also domestic wage rate. The domestic wage relative ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ከፎሬን ትሬዲንግ ከፎሬን ጋር ያለን ማለት ነው። ስለዚህ productivity ብቻ ሳይሆን we need to just take it not absolutely ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው relative comparatively ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ so a country wage rate ለምሳሌ country wage rate ለምሳሌ wage rate ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰራተኛ ለሰራበት በሰዓት ወይም በቀን የሚከፈለው ምን ክፍያ ማለት ነው wage rate ለሰራተኞች የሚከፈል ክፍያ ማለት ነው። in turns depends on relative productivity in its other industries, right? ይሄ ዲፔንድ የሚያደርገው ምንድነው? relative productivity ነው ወይም comparative ነው ማለት ነው። in our numerical example, United Kingdom is less efficient than United States in the production of wheat, right? But at even greater relative productivity disadvantage in both in clothes. በክሎዝ ግን ምንድናት? more disadvantage ናት። That means because of its overall lower productivity, United States must pay lower wage than United Kingdom. lower productivity ሆነች ማለት ምንድነው? wage rate ምን መሆን አለበት? ማነስ አለበት ከዩናይትድ ኪንግደም right? sufficiently lower that it end up with lower cost in wheat production. ይህ ማለት ነው ምንድነው? wheat production ናቸው ላይ ደካማ እንዲሆን አድርጓቸዋል። ምክንያቱም wage rate ዝቅተኛ ነው የሚከፈለው። ስለዚህ ምንድነው? it end up lower wheat production ያደርጋል ማለት ነው። but is not just competitive advantage based on low wage, somehow unfair, right? Many people think so. Their belief are summarized by our second misconception. እንግዲህ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ pauper labor argument. pauper labor argument ማለት ነው ሰራተኞችን ጉልበት ይበዘብዛል፣ የሰራተኞችን ኃይል ይበዘብዛል የሚል አስተሳሰብ ነው። ወይም ሰራተኞች አላግባብ ኮምፒቲሽን ውስጥ በመግባት ይጎዳሉ ብሎ የማሰብ so might to foreign competition is unfair and hurts other countries when it's based on low wage, right? low wage በሚኖርበት ጊዜ ለአንድ ሀገር low wage ለሰራተኞች የሚከፈል ደሞዝ ትንሽ በሆነ ሰዓት ምንድነው unfair የሆነ hurt ይኖራል፣ ጉዳት ይኖራል ለሰራተኞች ነው የሚሉት። This argument sometimes referred to as pauper labor argument is just a particular favorite of labor unions seeking protection from foreign competition. እንግዲህ ሰራተኞችን ለመጠበቅ የሚደረግ የተቋቋሚ ዩኒየን ነው ማለት ነው right? so people who adhere to this belief argue that industries should not have to copy with foreign industries that are less efficient but pay lower wages. That means this view is just widespread and has acquired considerable political influence. In 1993, Ross Perot, a self-made billionaire and foreign presidential candidate, warned that free trade between the United States and Mexico with its much lower wage would lead to giant-sucking sounds as United States industry moved south. So in same year, the Sir James Goldsmith, another self-made billionaire who was an influential member of the European Parliament, offered a similar, less squarely expressed view in his book The Trap. which becomes self-made. So again, our example reveals the fallacy of this argument in the example the United States is more productive than United Kingdom in both industries.
United Kingdom lower cost of clothes production is entirely due to its much lower wage rate. ስለዚህ lower የሆነ production ያላት lower wage ስላለ ነው የሚሉት። So United Kingdom lower wage rate is however irrelevant to the question of whether United States gain from trade, right? So whether the lower cost of clothes produced in United Kingdom is due to high productivity or low wage does not matter, right? So all that matters of United States is that it is just cheaper in terms of its own labor for United States to produce clothes and trade it for with that to produce clothes for itself, right? So this is fine for United States, but what about United Kingdom? Isn't there something wrong with basing one export on how which certainly it is just not an attractive position to be in, but the idea that trade is good only if you receive high wage is our final fallacy, right? የሚያሳየው ምንድነው? በአጠቃላይ ስናየው ትሬዲንግ አሪፍ የሚሆነው ሃይ ዌጅ ሬት ሃይ ዌጅ በሚሆንበት ሰዓት ነው ብሎ ማሰብ ይሄ ምንድነው? አንድ ፋላሲ ነው፣ ስተት የሆነ ሐሳብ ነው፣ right? ይሄ ፋይናል ፋላሲ ነው። ዌጅ ሬት ከፍተኛ ሲሆን ነው ጀስት ወይ ሰራተኞች ከፍተኛ ሆነ ክፍያ ሲኖራቸው ነው ጀስት እድገት ያለ ብሎ ማሰብ ይሄ አንድ ስተት ነው ማለት ነው፣ right? ሶ በአጠቃላይ የሚያሳየው ምንድነው? ይሄ የሰራተኞች ጉልበት ይበዘበዛል ዌጅ ሬት ካለ ከሌላ ሀገር አንፃር ስናይ ብሎ ነው የሚያስቡት። ይሄ ደግሞ ስተት ነው፣ right? the other one is exploitation ነው። exploitation ማለት ብዝበዛ። ለምሳሌ ተፈጥሮ ሀብቶችን ሊሆን ይችላል ሪሶርሶችን አላግባብ መጠቀም እንደማለት ነው። ኮምፒቲሽን ስለሚኖር እንደማለት ፈልጎ ነው ስናያለን። so might trade exploits a country and make it worse off if its workers receive much lower wage than workers in other nations. ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ሰራተኞች በጣም ላወር የሆነ ዌጅ የሚከፈላቸው ከሆነ ከሌላ ሀገር አንፃር የነሱ ኃይል እየተበዘበዘ ነው፣ የነሱ ጊዜ እየተበዘበዘ ነው ብለው የሚያስቡት። that means this argument is often expressed in emotional terms, right? For example, one communist contrasted the 2 million income of a chief executive officer of the close chain, the gap with 0.56 per hour paid to Central American worker who produce some of its merchandise, right? It can seems hard-hearted to try to justify the terrifying low wage paid to many of the world workers. So, እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው። Critical examinations of Ricardo and trade theories. Critical examination of Ricardo and trade theories. In next video እናያለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አይዋለሁ፣ አነባለሁ። ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ everything just I'll just review it.